کہ بانی پی ٹی آئی ذہنی مریض، بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا، کہا پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جیل میں بیٹھا ہوا شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کس کی زبان بول رہا ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ سیاسی شعبدے بازی کا وقت ختم، اب کسی کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ creeping national security threat that is internal, and that threat کا جو محور ہے that is one delusional mindset and a delusional person جو کہ captive ہے اپنی ذات کا، جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی۔ That person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat۔ اب سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے۔ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، then we will also come bare knuckle۔ There should be no doubt on that۔ افواج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دراڑ ڈالے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا، اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا۔ جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے، تو وہ کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا عزت دل میں۔ تو تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے، یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے۔ تو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے۔ دہشت گرد بچوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے بات کرو۔ ترجمان پاک فوج کی دھواں دھار پریس کانفرنس، بولے بانی تو کہتا تھا خارجیوں کا پشاور میں دفتر کھول دو، لوگوں کو آپریشن کے خلاف اکساتا ہے۔ جب 6 مئی کو بھارت نے حملہ کیا، یہ ہوتا تو کشکول لے کر چل پڑتا کہ آؤ بات کرتے ہیں۔ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، قبائل کے بچے ہیں، یہ کہتا ہے بات چیت کریں، آپریشن نہ کریں۔ یہ کون سا پشاور میں دفتر کھولنا؟ آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں۔ That agenda can only come from someone sitting in Delhi and guiding that، جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے، جو جانیں دے رہی ہے، جو قربانیاں دے رہی ہے، وہ نہ کریں۔ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہیں۔ 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں، اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں، جب ہندوستان نے حملہ کیا، آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا، یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا۔ ذہنی مریض اصل بیانیہ دیتا ہے، بے نامی اکاؤنٹس آگے پھیلاتے ہیں، را کے اکاؤنٹس ان کے ٹویٹ اور بیانیے کو ری پوسٹ کرتے ہیں۔ خارجیوں کا سہولت کار افغانی میڈیا بھی بیانیہ پھیلاتا ہے، اس کے بعد عالمی میڈیا بھی اسی بیانیے کو اٹھا لیتا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بریفنگ کے دوران کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا، فیک اکاؤنٹس کو بے نقاب کر دیا۔ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے دیکھیے گا، یو ول سی ہیئر، یہ بیانیہ چلتا ہے، یہ جو 2 مین اکاؤنٹ ہیں، ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا، یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ۔ ان کی پارٹی سے پوچھیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہاں سے چلتا، لیکن پورا آن کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹ، پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا، پھر ان کا میڈیا، افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا، اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری، ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے۔ دیر از اے لاٹ آف کوآرڈینیشن فرام اکاؤنٹس ان سوشل میڈیا، اور آگے میڈیا بھی دیکھیں گے، انڈین میڈیا بھی اس میں کیسے جمپ کرتا ہے۔ پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں، بے نامی اکاؤنٹ، یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے۔ اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا، اب وہ اٹھا رہا ہے اس کو، یہ ان کے جرنلسٹ، ریپبلک ٹی وی، انڈیا ٹوڈے، این ڈی ٹی وی، فرسٹ پوسٹ، سب آئیں گے ابھی۔ یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں۔ یہ کوئی فری لنچ ہے؟ اس طرح فری لنچ یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے، آپ اس کو اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا دشمن ایک ہے، پاکستان کی افواج، اس کی لیڈرشپ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں 9 مئی واقعات میں ملوث تمام ملزمان کے قانونی اور آئینی حقوق کے مطابق شواہد کی روشنی میں ملٹری ٹرائلز ہو چکے، ہم تمام مقدمات بند کر چکے ہیں۔ فیض حمید کیس کے سوا کوئی بھی مقدمہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمام کیسز اب سول عدالتوں میں ہیں۔ 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے۔ ملٹری ٹرائل جو ملٹری کورٹس ہوئے تھے ہم نے وہ سارے کر دی۔ جتنے لوگ پاکستان کی فوج کو ٹرائل ریمانڈ ہوئے تھے ان کے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت جسٹ اور
डिसीजन जो से दिए जा चुके हैं। सारे मामला जो से सिविल कोर्ट है, हमारे पास कोई केस नहीं है किसी बेटर का। हमारे पास तो जनरल फयाज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई को दर्ज मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी है। सूबाई काबीना ने सियासी इंतकाम पर दर्ज मुकदमात खत्म करने की भी मंजूरी दी। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई वाक़यात के 300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए थे। हर दरवाज़ा बंद, इनके पास आज का दिन है। भारत और अफगानिस्तान चले जाएं, पीर से डंडा परेड शुरू होगी, क्रैकडाउन होगा। 9 मई के केसेस भी मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। अब 1 इंच की गुंजाइश नहीं। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू कहा, चढ़ाई की बात की तो पाबंदी और गवर्नर राज भी है। ना फ्रंट होगा ना फुट होगा, ना अप होगा ना डाउन होगा, ना लेफ्ट होगा ना राइट होगा। तैयारी है उसकी। पाकिस्तान, उसकी रियासत, उसके सिपह सालार, उसके शहीदों के बारे में क्लैरिटी है। 1 इंच की गुंजाइश नहीं है। लितर छितर डंडा परेड शुरू है। मंडे ऑनवर्ड वो आइंदा आने वाले दिनों में तसलसल से चलता चला जाएगा। क्रैकडाउन भी होगा। 9 मई के मंतक के जाम तभी केसेस जाएंगे। जो भगौड़े छुपे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। अगर आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की तो आपके ऊपर केसेस और भी मजीद बन गए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन भी है। उसके अलावा आपने कोई हील उज्जत चढ़ाई की बात की तो बैन भी है। उससे ज़्यादा आप आगे बढ़े तो गवर्नर राज भी है। तो मैं तो बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ, 1 घंटे में 1 दिन में तो नहीं होगा। हर चीज़ का ताल्लुक टिट फॉर टैट होता जाएगा। हर दरवाज़ा बंद है तो वो अफगानिस्तान और इंडिया चले जाएं। आज का दिन उनके पास है, चले जाएं वहाँ सियासत करें। पार्टी की हिदायत पर एनडीयू कोर्स करने गए, अब पार्टी वाले ही मीर जाफर और मीर सादिक करार दे रहे हैं। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में 5 अरकान अपने खिलाफ जारी मुहिम पर फट पड़े, मुस्ताफ़ी होने की धमकी दी। बैरिस्टर गौहर ने अरकान को इस्तीफा देने से रोक दिया। इस्लामाबाद से टिका खान सानी की रिपोर्ट। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में दाखिली इख्तिलाफात पर गर्मा गर्मी। एनडीयू कोर्स करने वाले पार्टी अरकान अपने खिलाफ मुहिम पर नाराज। विकेट के दोनों तरफ खेलने के इल्जामात पर शदीद एहतजाज। शाह अहद, सनाउल्लाह मस्ती खेल, आदिल बाजई, सुहेल सुल्तान और उमैर नियाजी की मुस्तफी होने की धमकी। सवाल उठाया, हमें मीर जाफर और मीर सादिक क्यों कहा जा रहा है? वाज़ेह किया जाए, पीटीआई क्या एस्टेब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ है? सनाउल्लाह मस्ती खेल की एक ही विकेट है और सनाउल्लाह मस्ती खेल डंके की चोट पे जिसके साथ खड़ा होता है, डंके की चोट पे खड़ा होता है। ये एक वर्कशॉप है और इसमें गुज़श्ता साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ अटेंड की। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने नाराज अरकान को मुस्ताफी होने से रोक दिया। वजाहत की, पार्टी किसी भी सूरत इदारों के खिलाफ नहीं, मामला अफहाम तफहीम से हल करने की यकीन दहानी। हमारे साथी पार्टी के साथ लायल है, थे और रहेंगे। अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है दे हैव मेड अ मिस्टेक कि वो खान साहब के साथ डिसलायल। इजलास में बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकातों से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की मजम्मत की। बहनों से मुलाकात पर पाबंदी न लगाने का मुतालिबा। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी तक जिसने भी गलत मालूमात पहुँचाई उसे सामने लाने का वक्त आ गया है। कैमरा टीम के साथ टिका खान सानी, समा, इस्लामाबाद। कराची से अफसोसनाक खबर, जहां गिजरी के इलाके में कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई है। सफाक शोहर ने झगड़े के दौरान बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया है। मुलजिम मौके से फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल किया। इस दौरान बेटी भी शदीद जख्मी हुई जो अस्पताल जाते जाते दम तोड़ गई। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। और कराची में ही कार सवार फैमिलीज और दफातर जाने वाले शहरियों को लूटने वाला ग्रोह पकड़ा गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और सीआईए पुलिस ने चाकीवाड़ा में कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। नवीद कमाल समग्र रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। नवीद कमाल, बताइए क्या तरीका वारदात था इनका? बिल्कुल, चाकीवाड़ा के इलाके में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की ये कार्रवाई है। 3 रुकनी ये डकैत गिरोह है जो ऑफिस जाने वाले अफराद और कार सवार जो फैमिलीज थी उनको लूटता था। मोबाइल फोन नकदी छीन लेते थे और बासानी ये फरार हो जाते। मुलजिमान मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त निशान और जो है फरहान और दीगर अफराद के नाम से हुई है जी। मुलजिमान जो है SIU को मतलूब थे और खुफिया इत्तला पे ये कार्रवाई की गई है। खुफिया इत्तला पर ये कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगी आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कोलिंग में मजीद वक्त लग सकता है। लियाकत अली राना की रिपोर्ट।
खाना खाने के बाद हम लोग फौरन बैठ रहा था तनख्वाह बनाने के लिए। टेबलों में पैसा पड़ा हुआ था, बस यह हादसा आ गया, पैसा सब चीज वहीं रह गई। अरबों का माल जल गया, 450 मुलाजमिन का रोजगार उजड़ गया। लांडी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग ने सब कुछ राख कर दिया। गुज़िश्ता रोज लगने वाली आग पर ताहाल मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। इमारत गिरने के बाद इस मलबे तले शोले भड़क रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम कहते हैं कूलिंग मुकम्मल होने में मजीद वक्त लग सकता है। धुएं के बादल उठ रहे हैं क्योंकि आग दब चुकी है, बिल्डिंग क्लप्स हो चुकी है, बैठ चुके हैं। अब नीचे इसके शोला होगा, लेकिन उसी शोले के ऊपर ना आने के लिए कूलिंग का अमल जारी है हमारा। बिल्डिंग के अंदर इतना यहाँ पे सामान पड़ा हुआ था, तो अब कुछ बोल नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्री मैनेजर के मुताबिक लड़कों की आग लगाने की बात में कोई सच्चाई नहीं। 400-500 कंटेनर थे अंदर सामान की, सब कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों तैयार थी, सब कुछ तैयार थी, सारे सब कुछ जल गया। आग लगने से कितना नुकसान हुआ तखमीना लगाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी भी पहुंच गई। कहते हैं चौकीदार को ढूंढ रहे हैं जिसने आग लगाने की वजह बताई थी। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। सानेहाए नीपा के बाद चेयरमैन गुलशन टाउन की गुमशुदगी के पम्फलेट्स लग गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में खुले मैनहोल्स और कचरे के ढेर पर टाउन चेयरमैन की तस्वीर आवेजा कर दी गई हैं। मजीद जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस साहब, आखिर कहाँ गायब हैं चेयरमैन गुलशन टाउन? नीपा के बाद शहरियों में बहुत ज़्यादा इदारों को लेके मायूसी और गम गुस्सा पाया जाता था। चेयरमैन गुलशन टाउन उस रात तो वहाँ पर मौजूद थे। जिस रात ये हादसा हुआ था उन्होंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें वो मेयर साहब से दरख्वास्त करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई बाज़ाब्ता काविश नजर नहीं आई थी। और अब हम देख रहे हैं कि उनकी गुमशुदगी के पम्फलेट जो हैं लग चुके हैं गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाके हैं गुलशन टाउन के, जिसमें खुले गटर हैं, कचरे के ढेर पर टाउन चेयरमैन की तस्वीर आवेजा कर दी गई है। तलाश गुमशुदा और अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करो, ये नारे भी दर्ज किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोनिस।